Good morning, everybody. Plaknan prangnam hokolulehu probat. I believe that God is showing His love and favor in your life. মই আশা কৰিছোঁ ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আৰু আশীৰ্বাদ আপোনাৰ জীৱনত অধিককৈ প্ৰভুৱে দেখুৱাই আছে খাদঙা ইছলনি খাসা নানি খসাকো ওয়া ব্লঙেন নানি খসাকো ৰুৱেঙা ইছল কমতেলা আপোনালোকক ধন্যবাদ দিওঁ. I really thank each one of you from the bottom of my heart for showing your love and care, for all your comments, and for logging in and being a part of this live stream. ইয়াৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমৰ বাকৰা আনিগমান নাচিমাক ব্লঙিন মথেলবিয়া যিবিলাকে এতিয়া লাইভ ষ্ট্ৰীমত যোগদান দি আছে আপোনালোকক সকলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ. Thank you very much that we could all come together like this, even though we could not go to churches, worship God together, listen to His word, experience His blessings. But we thank God that in spite of all these difficulties, we can come like this in this manner, and we can all listen to God's word, worship Him, come close to Him. Ansing galjarang chiri angye isol ko olakina manjaba yanambege ba cholna ansing isol ko matel chokmot na nanga ansing dake isol ni katharango knatumna aro apsan isol ko olakina cholrang ko isol onanigaman isol ko matela nasimang ko ba blongin matela nasimang ni ndak ko pa swak plaka sani aro support je ko nasimang ninga isol nasimang na blongin patichina আপোনালোকৰ যি প্ৰেম লগতে প্ৰভুৰ প্ৰেম আৰু যি অনুগ্ৰহ যদিবা আমি গীৰ্জা ঘৰবিলাকত গৈ তেওঁক আৰাধনা কৰিব পৰা নাই কিন্তু যি মাধ্যম ঈশ্বৰে দিলে তাৰ বাবে ঈশ্বৰকো ধন্যবাদ দিওঁ. আপোনালোক সকলোকো ধন্যবাদ দিওঁ যে প্ৰত্যেক দেওবাৰ এনেকুৱা যোগদান দি প্ৰভুৰ বাক্য আৰাধনা স্তুতি প্ৰশংসা কৰাত যোগদান দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ দিওঁ. Really, I thank each one of you from the bottom of my heart. I believe that today God will speak to all of us. Anga bibira isolan sing plak na kathagan gen moi akha koru probhe amak hokoluke kotha kobo. No matter whatever struggle, difficulty you may be going through, today let us learn one particular thing from the Bible. Anching dalojedaka obostharango anching chagrongia ongoba. Hai anching isol ni kathauniko Bibleoniko maiko banching dalos kirana. যদিবা আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰিস্থিতিত আমি যদিবা আছোঁ আৰু সমস্যাবিলাকত আপুনি থাকিবও পাৰে কিন্তু আহক আমি প্ৰভুৰ বাণীৰ পৰা প্ৰভুৰ বাক্যৰ পৰা বাইবেলৰ পৰা আমি কিবা এটা আজি আমি শিকি লওঁ হওক. So today the topic of this message is loving with example or love with example. Loving with example, love with example is the topic of today's message. Dalne katane timarongaha example ba mesokachi ba mai pogo daka khachi mesokachi asini khasako aching parakani ba mai deke anching khasao jangi thangingon anchini khasaniko anching mesokna nanga ba dakme sokna nanga wa ko anching dalokna nare angya আজি আমি যে বাক্য আমি শুনিম হেতু হল প্ৰেম. আৰু আমি যেতিয়া প্ৰেমত আছো আমি কেনেকৈ ধৰণৰ উদাহৰণ আমি চাব লাগে বা কৰিব লাগে প্ৰেমৰ উদাহৰণ এই কথা আমি আজি আমি এই ৰাতিপুৱা এই বাক্যত আমি ধ্যান কৰিম. প্ৰেম বা উদাহৰণেৰে প্ৰেম কৰা love with example. So before we listen to God's word, shall we look to God in prayer? Hai anching isolo bichengna ahok ami prarthana kuru. Dear God, our most loving heavenly Father, Lord, you are God. You are full of love. And Lord, may you fill us with the knowledge of your love. Fill us with the power of your love. And also help us with the wisdom and strength to love the way you love. Today, as we discuss, as we meditate on the topic of love with example, or loving with example. Lord, we want to love with example, or we want to learn to love from your example. So Lord, may you speak to all of us. I pray for your beloved children who are joining in to listen to this message. May you touch everyone, embrace everyone, and may your love be filled in the hearts of everyone.
Gatil nani katako knanare bang ba sak prak ni kha thongo nang ni kha sako na san gapa china na san gapak bo na san khudum bo gatil nani swak plak kha sa chi plak ni kha thong ko na gapa china প্ৰভু যিমান আপোনাৰ সন্তান সকলে এই বাক্য শুনিবলৈ যোগদান দিছে সকলোৰ হৃদয়ত আপোনাৰ প্ৰেম আপুনি ঢালি দিয়ক আৰু আপোনাৰ প্ৰেমেৰে আপুনি হাবুটি লওক আৰু প্ৰভু আজি আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ কৰক যিশুৰ নামত আমেন আমেন ইন দ্য নেম অফ জিজাছ আমেন যিশুনি বিমঙো আমেন So as we talk on loving with example উদাহৰণেৰে প্ৰেম কৰা এই বাক্য আমি যেতিয়া আমি চাই আছো খাসা বা ডাকমে সকাচি খাসা নে ইয়াকো নিয়েঙন আঞ্চিং দালো জোহাননি সেনামা কথা অদাইচি গথাম কাঞ্চিং নিগেন পট সাউনি পট চিসনি জোহাননি সেনামা কথা অদাইচি গথাম পট সাউনি চিসনি আহক আমি জোহনে লিখা হব বাৰ্তা বাইবেলৰ নতুন নিয়মৰ জোহনে লিখা হব বাৰ্তা 13 অধ্যায় 1 পৰা 17 পদ আমি চাও হক জোহনে লিখা হব বাৰ্তা 13 অধ্যায় 1 পৰা 17 পদ We are going to meditate on the passage of John in the Bible, in the New Testament, John chapter 13, verses from 1 to 17. John 13, 1 to 17. I'm not going to read all the verses, but maybe I'll just read the first verse. Plakwa gumukwa porai jaba was kangba podko aching niatna. Jodiba gutei ami hutoro pod ami no porhileo ami prothom pod to sao. So as we look at John chapter 13 verse 1, it says, "It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and to go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end." Yanon giaganenga wa alani chaani wa watani maniani somoy sokbaingon gatel jisu agul sako watna nangen wa somoy ko wa masingon unni unbaksa dongenga pa agul sako dongwa plak nan kha saha nia ganenga aro bonau na kha saha yat ami dekisu prabhu jisue teor লোক বিলাকক যিবিলাকক পৃথিৱীত তেওঁৰ লোকবিলাক আছিলে তেওঁৰ ওচৰত আছিলে বাইবেলত কৈছে তেওঁলোকক শেষলৈ প্ৰেম কৰিলে he loved them till the end. And as we go ahead, we see in John chapter 13 Jesus washing the feet of his disciples. Anjing Johan orai chigatamoniato de jisuni snangparangni ja ako ja suwataneko ja susraniko anjing yanok namatna আমি যদি জোহন 13 অধ্যায় আমি যদি চাওঁ তেনেকৈ আমি যদি পঢ়ি যাওঁ ইয়াত আমি দেখিছো প্ৰভু যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ ভৰি ধুইছিলে Jesus washed the feet of his 12 disciples. Amazing. যীশুৱে তেওঁৰ 12 জন শিষ্যবিলাকৰ ভৰি ধুইছিলে গতে যীশু উনি sakchigni snangparangni ja chokho jarangko susrangacham. Why? Okay, and so we are going to see why Jesus washed the feet of his disciple. Gatel Jisu ara maina unis nang parani ja ako susrangacham. Prabhu Jisue kyo he hisobilakor bhori dhuisile. So as we move ahead into the message, we are also going to see what is true love. Anchi yako niengon, anchi niatgen chongmot kapa kha sara mai. আমি যেতিয়া এই ঘটনাটো আমি যেতিয়া চাই আছো আমি আৰু চাম যে প্ৰেম প্ৰকৃত প্ৰেম কি হয় what is true love found in this very action or example of Jesus. যিশুৰ এই উদাহৰণত তেওঁৰ প্ৰেম আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাওঁ যিশুনি আকৌ দাকমে সকানিও উনি মাইদকবা খাসানিকো আঞ্চিংয়ানক নামানা উকো আঞ্চিং again. Let us learn from this passage the best way to love. Anjing yanoniko nigen mahidake nambad kepa khasaniko chongmot kepa aro nambad kepa khasaniko anjingba o namatna badak mesok namatna how to love the Jesus way. Mahidake khasana jisuni khasa gata chacha keneko dhoroner prem prokrit prem aro keneko dhoroner asorit prem ahok ami hikilo jisue jeneko teo prem korisile hey prem. Now
The question, Jesus, he washed the feet of his disciples on that very night. It was the beginning of the Passover meal, and all the disciples, the 12 disciples and Jesus, they have come together to have their dinner. Jisu aros nanggapa mang wamang rebae wamang chana kata songaha. Jisu আৰু তেওঁৰ শিষ্যবিলাক আহিলে আৰু গধূলিৰ আহাৰ খাবলৈ বহিছিলে আৰু যেতিয়াহে বহিছিলে যিশুৱে সেই ঠাইৰ পৰা উঠি তেওঁ পানী লৈ এটা বাচনত পানী লৈ নিজৰ গাৰ কাপোৰ খুলি শিষ্যবিলাকৰ ওচৰত গৈ তেওঁ গামোচা তেওঁ কঁকালত বান্ধি তেওঁলোকৰ ভৰি এজনৰ পিছত এজন ধুবলৈ আৰম্ভ কৰিলে wamang chana sengon getel Jisu uni biapuni chakate uni khosakni ganggepa ko wa owe wa gamcha ko wa khangkareo khai sakprak praks nanggeprang ciri ange chi khorae wamangni ja chokho susrana bachenga. The Lord Jesus on that dinner time, in that meal time, he got up from his seat and he went and took a basin of water, and also he removed his outer garments and he took a towel and he started to wash the feet of his disciples. Amazing. Why did he wash? Number one, Mainikeman, while Sningapani Jachoko Susrangachum, Kyo Prabhu Jisue, Hisso Bilakor Bori Huisele. Protom Kota, number one, to show his true love. To show his true love, he washed his disciples. Uni chongmot kepa khasaniko mesok nagata. Wa andake uni snangparane jachoko susrangacham. Jisue teo prokrit prem teo proman koribole dekhwabole teo telgor bhori dhuaisile. The Bible says in this first verse of John chapter 13, it says he loved them, those that he had in the world, he loved them and loved them till the end. Yano aganenga jekon wa agasako unbaksa dongahachum wa mangna wa khasaha mai da gaba khasa chongmot gaba khasa aro bo nauna khasaha ni aganenga jisue teo jibilak teor lukbilak asile teor hisso bilak asile teo bilakok hekholoi prem korile bili koise. Number one, he loved his own who were in the world. He loved his own who were in the world, who were with him in the world. He came from heaven and he grew up in the world. And in the world, he had this group of 12 disciples who were very, very close to him as he did his public ministry. And the Bible says, whoever was with Jesus, he loved them. Jisu jerang baksa genangchem wamana khasaha. Aro agul sako uni sakchiknis nanggapana wa blongin khasa teo barojon hisok teo bahut prem korise. Lokore jibilake Jisur usrot asile teo lokok teo bahut prem korisile. Do we love those who are in the world? Agul sako donggo parang na anchumba khasama. Amar logot prithibit jibilake ase ami teo bilakok prem korune nai. What kind of people were with Jesus? Who were these disciples? Maidakwa manderang chum yes nangparang. Hisso bila kenuka dhoronor. They were forgetful. They were unfaithful. They were so imperfect. Hisso bila teo bilake pahori jay bahut kotha. Teo bilake bahut dukhiya asile. Aru teo bilake eku dhoronor teo like ekdom prokrit nasile, perfect nasile. Yes nangparang Jisu baksa dongeng parang wamang gwal smaya. Wamang banga katako uiza, wamang kangalang bang achum datang, wamang mamang dakeba nambat ke parang ujachum, but still Jesus loved them. Jesus loved these imperfect fishermen and all these kind of disciples who were with him. Every time they failed, even as a disciple, wamang Jisunis nangbang oba banga semoyan wamang fail bang ingachum. Ndeba Jisu wamana khasaa. Tiolike jodiu ba bahut সময় tiolike fail কৰা নিচিনা tiolike Jisur tiobilake pahori goise tior hikhaবিলাক pahori goise Jisur jenekwa teo bisarisile tenekwa jodiu ba tiolike নহয় কিন্তু প্ৰভু যিশুৱে tiolকক প্ৰেম কৰিছিলে. That is the way Jesus truly loved his imperfect disciples. And you and I, we also need to love those around us who may be imperfect. Jedeki Jisu andaka parang nakasahachum uigiza kapa kangal wamang na mande jatna wakasahachum papiro nakasahachum andaki anching ba
Kangal rang na bansini sambau dongpa ui gizagpa ansina batia che ui jana bagnang ndak parang na khasani ami amar usro suburia bilak amar usro ji bilak ase teo bilak jodio ba perfect nohoy প্রকৃত নহয় তেলিকে বহুত সময়ত কমজোৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আমি এটো প্ৰথমবাৰ আমি দেখা পাইছো আমিও প্ৰেম কৰিব লাগে and what kind of love the Bible says Jesus loved them till the end. That was almost reaching to the last point of his life on earth. And Jesus faithfully loved them. He loved everyone who was entrusted to him. Ketel Jesus bon kam na kengkeng ndak keparang na wakasas neng keparang na kasa Prabhu Jesus hekoloi telugok prem korile the imperfect forgetful disciples. He loved them. Number 2, why did Jesus wash the disciples' feet? Kenigapa Jiswara maina wamang ne jarang ko susrangacham. Prabhu Jiswe kyo tilurko bhori dhuisile. The second thing we find here is Jesus, he is showing his humble love in action. His love is full of humility and he is showing his humble love in action. Getel Jisu genigapa anchen katenga anchen yanonuk namana wara uni one antang ko onate khasani jisuni khasade onate khasani onga Prabhu Jisue দ্বিতীয় টাইমে দেখা পাইছো তেও কিয় হিস্যবিলাকৰ ভৰি ধুইছিলে তেও যে নম্ৰ প্ৰেমেৰে তেওঁলোকক প্ৰেম কৰে তেও নিজকে নম্ৰ কৰি তেও তেওঁৰ হিস্যবিলাকক প্ৰেম কৰিছে Jesus, he is so humble. God, the Son of God, is so humble that he is willing to wash the feet of his disciples, the imperfect disciples. Prabhu Jisu iman nomro je teor hissobilakot teo nijeo jodi ba guru hoy teo nijeo jodi ba hikhok hoy teor hissobilakor bhori Prabhu Jisue dhuboloi agbarhise. Gatel Jisu was kigapa ongoba bahwa isol antang oba isol ni depante ongoba ya manderang na ya senenggapa ram-ramari gepa senenggeparang na wa jatsoko susrang na gatawan tangko onata. He is willing to wash the feet of his ordinary disciples. Wonderful, wonderful. The Bible says he removed his outer garment. He removed his outer garment. He was wearing the dress that he wore always in the public. And the Bible says he removed his outer garment. Gatel Jisu kosako gangapa chola ko barako wa owaha. Jeko gane wa plaknim kaus kironga chem. Senengge parang baksari ahachem. Mandeni mekau je barako ganachem wa barako wa owaha. Prabhu Jisu ji bostro teo pindhi luk bilakor agot teo hikha disile kotha koisile aru hisso bilakor logotu asile Bible koise hey upor kapur teo khulile. Oh, sometimes we also need to love by removing our positions. We may have pride, we may have our positions, we may have our degrees, we may be richer, we may have all those kind of beauty and strength. But the Bible says Jesus removed his outer garment and with the inner garment and with a towel around his waist like a servant he went to his disciples. Even though a teacher, he washed the feet of his disciples. Gatel Jesus skigapa ngeba wa saksa nokol gata chacha chakol gata chacha snengapa ne ja chokko susrana gata antangko onnataha ndakpa khasa ndakpa onnat kpa khasa chi Jesus nengparana khasanga Prabhu Jisu teo nijeo hikhok hoyo teo nije guru hoyo teo nijor bostro khuli nijok nomro kori eta towel ba gamusa teo kokalot bandhi ejon sakoror nisena dahor nisena jodi ba teo hikhok jodi ba teo guru teo ekdom nomro hoy hisobilakor bhori dhuisile. Wonderful. What a humility we see. Ndakapantako onatanika we see. And I believe as Jesus did that, the disciples could also become free with Jesus. Ndaki ngoingon. Sneng parang ba Jisu baksa free ong nagata chol manenga. Hisobilako Jisu logon khula hoboloi free hoboloi teo tenekwa hodo teo luku tenekwa ta huzuk pai asile. When we love, do we free ourselves?
Do those who love us or those whom we are giving love, are we free with each other? Jesus removed his outer garments, and he is respecting, he is honoring his disciples. What a wonderful love we find. Nakapakasani ko siya nunukinga Jisu wa mandir achi snung parane jachoko susranagata wa reangaha. Prabhu Jiswe tior hiso bilawak iman honman. The love that honors others. Jesus' love is a love that honors others. Jisu ni kasaran nakapakasa gapun rangko mandir ay kasa. Prabhu Jisu ji prem amiyad dekhisu. Prabhu Jiswe anok honmanere prem kore. And this is what we learn from here. We need to love others with respect and honor. Anching ba saksa sakapun ko andake mandir achi andako onnate khasa grukani. Amiu hizonok nijok nomro kori anok ami honmanere ami prem kora. That is why the Bible says, consider others better than yourself. Consider others better than yourself. Bible agani nga gapun rangko antang na bate nambata gamchat pata ni chanchibo ndakpa gisko rabo ni Bible agana. Hekane Bible koi anok nijot ke uttom buli hodai bhabibo lage. Anok nijot ke uttom. Consider others better than yourself. Jesus took the form of a servant. He humbled himself. Jiswe daho rup dhorile. Gatel Jisu chakol gata chacha. And the Bible says he washed the feet of his disciples. Just imagine how dirty their feet may be. Or they may be wearing sandals and Jesus is removing their sandals and Jesus is touching the feet of his disciples, pouring water, washing it and taking his towel and wiping it, drying it. What a wonderful example. Wonderful action of love. Gatel Jisu snunga parang ni jacho ko susrange. Wamang sandal kanang chim sandal ko owate. Wa snunga parang jacho ko susranga ha. Aro je gamcha ko tawil ko achum uji repak na abachenga ha. Ayaun man pelgapa kasa. Ayaun man pelgapa onat ple antang ko onate kasa ni. Prabhu Jiswe nijok iman nomro korile hiso bilakor nijor student bilak nisna disciple hiso bilakor ejonor bhori dhule aro teorji gamusare he bhori buru musile. Wonderful. Why? No, that is the humility Jesus have. So when we love others, we need to love with humility, with great humbleness in our heart. This is what we learn. The true love that Jesus showed in action was a humble love as well. Jisu ji prokrit prem teo ji udaharon teo dile e prem tu nomrotare prem kora e prem tami dekhilo. Jisu ni chongmut kepakhasa niyo wa chongmut kepakhasa baksa mesokane antangko onnate mesokane khasa bayano dong chapaha. Number 3, the third thing we find, the tamga panching yanon kinga, the way he loved, Jesus loved, he washed the feet of his disciples, and as he washed the feet of his disciples, each one, they were unwilling, they were feeling so much mixed emotions, maybe some of them may be weeping, we do not know, but they were having this kind of mixed feelings. And as Jesus reached Peter, Jen salo Jisu plak ni jachoko susreng achum. Haita saubarande grapping na baganang ha. Mukchiyong na baganangya. Bible siare dongja deba chanchi ni adbo sakprak prak senengga pani jachoko susrang matengo. Wamang mai dakapa gisikong ingen chum. Aron dakin wa pitorni sampana sokpaha. Jisue jetia protek hisso bilakor bhori jetia dule 12 জন ঈশ্বৰ ভৰি যেtia ধুই আহি আছে আৰু যে তেওঁলোকৰ হয়তো কেনেকুৱা ধৰণৰ মন হে সমত হৈ আছে হয়তো কোনোবাটো কান্দিও আছে চকুৰ পানীও টুকি আছে প্ৰভু আপুনি কি কৰিব লৈছে মুটাম দাগান গটেল না মাখোটাক নাছিয়া maybe some of them are saying Lord what are you doing you should not do like that. Maybe some of them are saying like that. And that is why when Jesus reached Peter, Peter said, No, Lord, don't do this. And then salo Peter ni sambana sokbaha. Agna gatel ndak nabe. Angni jachoko na sustrang nabe.
পিটাৰে ক'লে প্ৰভু মোৰ ভৰি আপুনি ধুব নালাগে, আপুনি কি কৰিছে, আপুনি এজন শিক্ষক হয়, আপুনি গুৰু হয়, আমি আপোনাৰহে শিষ্য, আপুনি কি কৰিব ধৰিছে? But Jesus said, no, I must wash your feet. If I don't wash your feet, you don't have a part in me. Ketel Jisu akana anga nani jacho ko susrang nan nangen Peter. Nani jacho ko susrang nangen anga susrang jaw de na susrang na jaw de nang baksa mamang bag dong phaja. পিটৰে যেতিয়া ক'লে যে প্ৰভু আপুনি মোৰ ভৰি ধুব নালাগে, যীশুৱে ক'লে নাই পিটৰ, মই তোমাৰ ভৰি ধুবই লাগিব। যদি মই তোমাৰ ভৰি নুধু তুমি মোৰ লগত একো ভাগ নাই, তুমি মোৰ নহয়। এণ্ড চ' পিটাৰ ছেড, তেনেহ'লে প্ৰভু পিটৰ কানা দেন দে পিটাৰ ছেড দেন not only my feet, wash my whole body from my head to my feet. Peter akan dide angni jam amkong ja angni plak bien ko skoni jaunan angko susrangat bo awat bo. Peter kole নাই প্ৰভু, তেতিয়াহ'লে যদি আপুনি মোৰ ভৰি ধুব বিচাৰিছে এক কাম কৰক, আপুনি মোক সম্পূৰ্ণ ধুই দিয়ক, মোৰ গোটেই গা ধুৱাই দিয়ক। And you know what did Jesus say in verse 10? Chkhungpa photo gatel Jisu maikho ganaha 10 পদত প্ৰভু যীশুৱে কি কৈছে? Jesus said, those who have bathed, those who have taken bath, they don't need to wash again. Just washing the feet is enough for those who have bathed. Jerangan awaha wamangde wamangko chugmuk place susrana do nangza ba dorkar dongja ndeba jachok mamangko san susrana nangaya ahogeman mande jachok mamko susrana no again. যিবিলাকে গা ধুলে স্নান কৰিলে তেওঁবিলাকক সম্পূৰ্ণ নালাগে, মাত্ৰ ভৰি ধুলেই হ'ল, মাত্ৰ ভৰি ধুলে। Now, what kind of love is this that Jesus, he only want to wash the feet of his disciples? Ya mai da kepa khasani onga Jisu ara wamani jachok mamangkosan susranas kinga। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম হয় যে প্ৰভু যীশুৱে মাত্ৰ তেওঁলোকৰ ভৰিহে তেওঁ ধুব বিচাৰিছে। Jesus only want to wash the feet of his disciples. What kind of love? কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম? মাইদা কবা খাসানে। If you look at carefully, Jesus is only washing the dirty area. Jesus is washing only the dirty feet and not the whole body. Gatel Jisu arawa moila ungpa jama mangkosan wa sustranga tenga gmeg bien kongja। প্ৰভু যীশুৱে মাত্ৰ ভৰি যি ঠাই লেতেৰা হৈ আছে, ময়লা হৈ আছে, সেই ঠাইহে তেওঁ ধুইছে। Okay? So he is trying to cleanse. Anyway, the disciples are already clean, but only the feet is not clean. So his love is to clean completely. The part that is not clean, Jesus is cleaning that part. Gatel Jisu ara je bak mamang moyla nga mchia wa mamang ko sa susrangia bangkide gemakan rong thala দেউনিকনিগন বা মহিলা গবা মাংকোচন বা সুশ্ৰাঙিয়া। প্ৰভু যীশুৱে মাত্ৰ সেই লেতেৰা ঠাইখিনি ভৰিখিনিহে তেওঁ ধুই আছে, গোটেই গা তেওঁলোকে গা ধোৱা হয়, আৰু সেইকাৰণে গোটেই গা নহয়, মাত্ৰ ভৰি। This also shows us that if you wash the entire body, just imagine Jesus washing everyone, Jesus bathing everyone, it will be an issue, some kind of issue. It is beyond, it is more. It can also be a lustful thing. More than cleaning, it becomes a lustful, it can become a sin. Jisu ara wamangko awato de wamni ben ko dang tape wamangko chugmuk awato de haita ya aro namgizani khowa mesok na bagnang yara ben niskani una kengkeng sokangani namgi zagapa ndagapa gisik rebani chol badonga। প্ৰভু যীশুৱে যেতিয়া ভৰি ধুইছে ঠিক কৰিছে, কিন্তু যীশুৱে যদি গোটেই গা যদি ধুৱাই দিব লাগে এইটো অকণ বেছি হৈ যাব পাৰে, আৰু হয়তো তাতে মাংসৰ অবিলাস এইবিলাক কথাবিলাক তাত সোমাই আহিব। So we find here Jesus' love is with respect, honor, and it is a sanctifying love. It is a love that makes others holy. His love pushes others more towards God. His love pushes our others to be holier, rather than spoiling the disciples, rather than putting them to sin. Some people when they love, they make others fall into sin. But true love
will not make others sin. It doesn't do wrong. Love doesn't do wrong. And so love is not going to make others fall to sin or make others sin. Even the lover and the loved, both of them, so that they don't fall into sin. So Jesus' love is a holy love. Jesus' love is a making holy love. Jesus' love is a sanctifying love. Ketika Jisu ni kaksaniara rong talat gepa kaksani saunga. Jisu ni kaksaniara gepen ko papo gakat naungza. Anjing basa ko pada neka. Sau barang kaksaci gepen ko aro isolo ni ceklata. Sau barang kaksaci gepen ko isol ni kaksau ni ko bag akata. Papo na akata. Anda kepa kaksade chongmot kepa kaksaungza. Deba Jisu ni kaksade sakepen ko rong ta latenga. Jisu ni kaksade sakepen ko aro isol ni sambauna ra baenga. Uni geman ancung ba ndak kepa kaksani kepen ko rong talat kepa kaksaci sa kaksani ko ancung yani ko sekira namana. Ami yad dekisu Prabhu Jiswe matro bhori he teo dhuise. Prabhu Jiswe তেওঁৰ প্ৰেমটো বেলেগ ধৰণৰ প্ৰেম, তেওঁৰ প্ৰকৃত প্ৰেম নিজক নম্ৰ মাত্ৰ কৰা নহয়, কিন্তু তেওঁৰ প্ৰেম আনক পবিত্ৰ কৰে, আনক পৰিষ্কাৰ কৰে। আমি কেতিয়াবা দেখো কিছুমান মানুহৰ প্ৰেম আনক পাপত পেলায়, তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ যোগেদি আনক পাপত পেলায়, নিজেও পাপত পৰে, আনকো পাপত পেলায়। যীশুৰ প্ৰেমটো, প্ৰকৃত প্ৰেমটো বা বাইবেলৰ প্ৰেমটো এনেকুৱা নহয়। এনেকুৱা প্ৰেম নিজেও পবিত্ৰ বা পবিত্ৰীকৃত থাকে আৰু আনকো পবিত্ৰ কৰে। That is the love. And today we know that many people are celebrating the Friendship Day. It is a loving day. It is a day that we show, we express our love. আজি বহুতে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডেও আজি মানি আছে। প্ৰেমৰ বন্ধুবিলাকক প্ৰেম কৰাৰ আজি দিনো হয়। Daalo friendship day ba nga aro bangan daalo saksa sa kapana kaasani rupeng rana kaasani ko mesokinga. But then we must be very careful when we are loving our friends. Okay, when we are loving our peer friends, or maybe sometime boyfriend, girlfriend, or it may even go other, like our love for our wife, our husband, whatever, whoever is your friend, whomever you are loving, the biblical love, the example of Jesus' love is always sanctifying, making the other person holier, making the other person cleaner, making the other person more presentable to others and presentable to God. This kind of love we find in Jesus' love. That is why Jesus, he expressed, he showed, he exemplified, he emulated his love through washing the feet of his disciples. Uni giman ketel Jisu unis nanggaparang ko wa ndak kapakasa ko mesok na gata wa manija choko wa susrang hachem ndak kabadak mesok kaniko wa mesoke wa mnaskio ning hachem anchini khasaba saksa sakapun ko rong thalat nananga amar premo আমি ইয়াত দেখিছোঁ প্ৰভু যীশুৱে যি উদাহৰণ তেওঁক দিছে, যেনেকুৱা তেওঁ প্ৰকৃত প্ৰেমেৰে প্ৰেম কৰি নিজক নম্ৰ কৰি তেওঁ প্ৰেম কৰিছে, সেই প্ৰেমত আৰু এটা তেনেকুৱা আমি গুণ দেখিছোঁ, আৰু সেই গুণটো হ'ল আনক তেওঁ আৰু পবিত্ৰীকৃত কৰি দিয়ে, আৰু পবিত্ৰ কৰি দিয়ে। আমিও যেতিয়া আনক আমি প্ৰেম কৰোঁ, আনক আমি আৰু পবিত্ৰ কৰি দিয়া, আনক আমি বেছি প্ৰেজেণ্টেবল কৰা নিচিনা, আনক আৰু ভাল কৰি দিয়াটোহে এটোহে আচল প্ৰেম। কিন্তু আনক আমি পাপত পেলোৱা, আনক আমি ভুলত পেলোৱা, এইটো আচল প্ৰেম নহয়। গপন ko ancheng papono gakatani gwala khamun ancheng gakatani yade chongmot kepa khasani ongja. If our love is making others to fall to sin, if our love is drifting away people from God, then that love is not true love. So we find that Jesus' love here, the first love is the true love. He loved them till the end. The imperfect disciples, he loved them till the end. The second thing we find here is Jesus loved them in such a way that he was so humble. Jesus loved them with humility, even to the point of becoming like a servant. That is the second thing we find. And the third thing we find in Jesus' true love is
that his love is a sanctifying love. His love is a godly love, making others holier, making others godlier. Gatel Jisu ni khasani kan sian kahau ni chongmut ke pakhasani ada bot nauna kengkeng khasani uni chongmut ke pakhasani ada antangko onate khasani uni chongmut ke pakhasani ada gepengko rong talat ke pakhasani. আমি যিশুৰ প্ৰেম ইয়াত দেখিছোঁ তেওঁৰ প্ৰকৃত প্ৰেমটো হ'ল শেষলৈ প্ৰেম কৰা দে আধাত এৰি দিয়া নহয় শেষলৈ প্ৰেম কৰা আৰু তেওঁৰ প্ৰেম কৰাটো হ'ল একদম নম্ৰতাৰে প্ৰেম কৰা আৰু তেওঁৰ প্ৰেম কৰাটো হ'ল আনক পবিত্ৰীকৃত কৰা পবিত্ৰ কৰি প্ৰেম কৰা প্ৰেমেৰে তেওঁ প্ৰেম উদাহৰণ ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ. So we find this wonderful example of Jesus. And the fourth thing or the final thing, brigapa Jisu ni khasa ba Jisu maina sneng parang jako susrangachem brigapa ra waha চতুৰ্থ তো হ'ল প্ৰভু যীশুৱে কিয় তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ ভৰি ধোৱাৰ যোগেদি প্ৰেম তেওঁ দেখুৱাইছিলে. Why is Jesus washing the feet of his disciples? The fourth thing is to give us or to show us an example, so that everyone who hear this message will have an example. Everyone who read this passage of John chapter 13 will have an example. Jisu mainigaman yako yano mesokaha ya dak mesokani ho example ge sawa maida gode knaga basak prak aro Johan orai chigatam ko porai ge basak prak Jisu ko ig basak prak wamang yanoni ko skira na mat nagata dak mesokani example ko mat nagata yako ancheng Jisu ni sneng prane jako sustrangani ko nakaha Jisue kyo hisobilakor bhori dhuisile চতুৰ্থ বা হেক কথা আমি এটা দেখা পাইছোঁ. যিশুৱে এই যোগেদি তেওঁ উদাহৰণ দিছে যাতে যিবিলাকে আজিৰ এই বাণী শুনে যিবিলাকে যিশুৰ এই বাক্য পঢ়ে তেওঁবিলাকে যেন এটা উদাহৰণ পায়. মাত্ৰ শিক্ষা শুনা মাত্ৰ নহয় কিন্তু তেওঁলোকে এটা পিকচাৰ এটা দৃষ্টি তেওঁলোকে পায় কেনেকুৱা ধৰণে যিশুৱে প্ৰেম কৰিছিলে এক্সাম্পলৰ কাৰণে. That is why Jesus said in verse 15 and verse 17, John 13:15 and 17. Hekarne Prabhu Jisue John 13 অধ্যায় 15 আৰু 17 পদত উনিগমন Johan orai chigatam pochi bonga ar pochi snio agane chibonga agane in the 15th verse he is saying this is an example I am showing to you. Even though I am the teacher, I am washing your feet. This is for your example to follow. Do what I have done for you. Do like this for one another. Love one another. Jesus is saying love one another with a true love. Love them till the end. Love with humility. Don't consider yourself the boss, but consider yourself the servant. And love one another with a sanctifying, making others holier. That kind of love. And may your love also be an example that others will see you and they will follow you. Just like you have seen in me and you must follow me. Gatel Jisua seneng parang kuaga nga pochi bonga. Anga jeko daka na simang uyama. Yako na simang dak mesoke mesokaniyo nga. Anga gatelok ngeba na simang nis neng parang jachok nga susrang na manode. Na simang ba saksa sa kapanan dak pa kasa chi kasabo. Chong mot pa bon kamano keng kasa pa kasa chi jatio watani ongja. Ande bon nauna kakit onge kasani. Chong mot pa kasani. Aro antangko onate saksa kapana kasa grupo antangko boss ni chanchinabe ndeba chakol ne saksa kapana kasabo antangko ndake kasabo mainda gode gepen wa nani kasa ko man gepa wa aro rong talbat na man gen aro rong talbat gen isol ni nakanyo isol ni sambauna aro rong tal na man gen kamra ko kana man gen ndak pa kasa chi kasabo. Prabhu Jisue এই উদাহৰণৰ যোগেদি তেওঁ কৈছে চোৱা মই এজন শিক্ষক হৈও মই তোমালোকৰ শিক্ষক হৈও মই যদি শিষ্যবিলাকৰ ভৰি ধুব পাৰিছোঁ এইটো তোমালোকক মই দেখুৱাব কাৰণে এইটো তোমালোকক মই এটা উদাহৰণ স্বৰূপে কৰি দেখুৱালো. তোমালোকেও এনেকুৱাই কৰিবা এনেকুৱাই প্ৰেম কৰিবা প্ৰকৃত প্ৰেমেৰে শেষৰলৈকে বিশ্বাসেৰে তোমালোকে প্ৰেম কৰা হিজনে হিজনক তোমালোকে নম্ৰতাৰে হিজনে হিজনক প্ৰেম কৰা তোমালোকে এনেকুৱা প্ৰেমেৰে প্ৰেম কৰা যি প্ৰেমে আনক আৰু পবিত্ৰ কৰি দিয়ে আৰু ভাল কৰি দিয়ে
এনেকুৱা প্ৰেমেৰেহে প্ৰেম কৰা সেইকাৰণে চতুৰ্থটো হ'ল মই তোমালোকক উদাহৰণ দিলোঁ আৰু এই উদাহৰণ তোমালোকে যেনেকুৱা মোৰ পৰা পালন কৰিবা কৰা আৰু তোমালোককো দেখি আনেও উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকৰ পৰা শিকিব na simang ba ako dakingon gapunrang ba na siman ko nagke wamang bas kira gen wamang nabagi sa example gen. So why did Jesus wash the feet of his disciples? It never happened. It never occurred in the Bible. But Jesus, the Son of God, Jesus, the Messiah, Jesus, the King of Kings, and yet being humble, he is washing the feet of his disciples. Gatil Jesus, isol ni depante ng oba. Gatil Jesus Kristo, Mashiach ng oba. Gatil Jesus success kipa ng oba. Wantang ko ndake onatle. Raja rang ni raja ng oba. Wantang ko onate. Sneng parang ni muchi ja arang ko. Mam ko uigi za gapanda kapamandra ni ja ako wasusranga ha. Prabhu Jesus. তেওঁ যদি বা স্বয়ং ঈশ্বৰ হয় তেওঁ যদি বা ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বুলি নিজকে ঘোষণা কৰিছে তেওঁ যদিও বা এজন শিক্ষক হয় তথাপিও তেওঁ নিজকে নম্ৰ কৰি তেওঁৰ শিষ্যবিলাকৰ ভৰি ধুইছে কিমান ডাঙৰ প্ৰেম what kind of love what kind of example he has left কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ তেওঁ আমালৈ দিছে মাই দাকবা খাসা আৰু মাই দাকবা দাকমেছকানি and that is why in verse 17 it says if you do this you will be blessed if you do like this blessed are those who do like this unigiman pochi sniwa ganinga andake takparang an senga wamang patiani ko makna jedangan antang ko onnate andake khasagen wamang patiani ko matgen patia mat gaparang gen jibilake nijok nomro kori enekwa prem koribo tio bilake akhirbat pabo dhonyo buli koise bible ধন্য যিবিলাকে মোৰ কৰা নিচিনা কৰে যিবিলাকে মোৰ কোৱাৰ দৰে পালন কৰে তেওঁবিলাকে ধন্য blessed are those who do like this. Do you want to be blessed? Do you want to be blessed? Naba patien ko manas kama naba an singa man ba saksa mandong nas kama আপুনিও এজন ধন্য ব্যক্তি হ'ব খুজেনে আপুনিও তেনেকৈ আশীৰ্বাদ পোৱা ব্যক্তি হ'ব খুজেনে বাইবেলত কৈছে যিবিলাকে এনেকুৱা কৰে তেওঁবিলাকে ধন্য and that is why Jesus he continued and he said the world will know that you are my disciples if you love one another unigim sa gatel Jesus akanaha agulsak na simangko ang nis ng parang ni uigen Diyan salo na simango ndak pa sani donggen uno sa agalsak uigen na simang angnis ng parang ane tumaluke jetia hijoner majot enekwa dhoroner prem jeta koriba tetiahe jogote prithibie jogote tumaluke je mur hisso tilke janibo tumaluke je mur hisso proman diba matro premerehe only through love you will be able to prove to be my disciples. It is not through any other thing. It is only through this true love somebody can prove that he or she is a disciple of Jesus. Ndak kepa chong mot kepa kha sachisa Bible agane nga Jisu agana ha na wamang ang nis nangpa ne antang ko mesok na matgen proof kana matgen এনেকুৱা প্ৰেমেৰেহে যিজনে এনেকুৱা প্ৰেম হিজনৰ মাজত ৰাখিব তেওঁ বিলাকে মোৰ প্ৰকৃত শিষ্য হ'ব বুলি কৈছে so what kind of love with the true love till the end we see so many divorce cases we see so many people breaking up even young girls they come into relationship and they break up and marriages break up friendships break up partnerships break up but Jesus love doesn't break up he loved till the end what kind of love is this you may be unfaithful I may be unfaithful you may be imperfect I may be imperfect and yet today if you receive the love of Jesus and if Jesus loves you my dear friend Jesus will love you till the end taalo naaba belgripong na baganang ang aba belgripong na baganang naba imperfect na baganang ang aba imperfect na baganang diba jerangan Jisu ni khasa ko ra chakaha jerangan Jisu ko ra chakaha ro ni khasa ni ko ra chakaha
Jisu wamang ko bo now na keng ka sagen. Anchung naka biya ka gaparang ba divorce nga. Anga kasa ni wamang biya ka ha. Deba warang ba biarang ba biya ngaya. Sawa pante sawa metro na kasa gerkani. Relationship re bani. Deba waba pasak ba biya ngaya. Rping rani gisepo ba kasa gerkani biya ngaya. Business partner ani gisepo ba kasagerkani biangaya mondoli ba basakoban sing nama na kasagerkani dongja deba Bible lo agana ndak keparang sang ni chong mod kepa seneng kepa jedangan bo nauna saksa sakapen na kasa ami dekha pao बहुत বিবাহৰ মাজতো বিবাহজন হৈ যায় স্বামী স্ত্ৰী এৰাএৰি হৈ যায় প্ৰেম নাইকিয়া হৈ যায় চেঁচা হৈ যায় আৰু আমি বহুত দেখা পাওঁ লৰা ছোৱালী ডেকা ছোৱালী তেওঁলোকো এটা লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কৰে প্ৰেমত পৰে কিন্তু সেই প্ৰেমো লাহেকে চেঁচা হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা ভাঙিও যায় ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিলাক ভাঙি যায় কেতিয়াবা বন্ধুৰ মাজতো ৰিলেশ্যনশ্বিপ ভাঙি যায় কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ মণ্ডলী বিলাকত গিৰ্জাৰ ভিতৰতো এনেকুৱা প্ৰেম নাইকিয়া হৈ যায় ভাঙি যায় এইটো আসল প্ৰেম নহয় বাইবলত কৈছে প্ৰকৃত প্ৰেমটো হেখলৈ যোনে প্ৰেম কৰে হেখলৈ থকা প্ৰেম হে the love that lasts till the end that is a true love je khasa bonna keng thik kong yedonga wasa chongmot ka khasa ni wasa isolo ni jisu ni re ba khasa de bonao na keng jisur prem jeta apunar hridot ahe hey prem apunak hekoloi prem koriboloi apunak tenekwa onugroho die jisu ni khasa de nako bonao na nako khasa gen the love of Jesus is such that you will love other person till the end. The love of God is loving till the end. That is why the Bible says, I have loved you with an everlasting love. I have loved you with an everlasting love. Anak na jrung jrot ni khasa chi khasa ha. Moi tumak onon to kolia premere prem korilu bli Bible koise. God's love is everlasting love. He loved till the end. That is why even though Adam and Eve sinned, the whole humanity sinned and fell from the honor, the glory, the position that God gave humanity. Even though people fell, people never were able to go back to God. But Jesus, he took the form of a servant. He not only washed his disciples' feet, that was the last time he was having food with his disciples, and very soon he also went to the cross. And for these disciples and for everyone who will believe, he gave his life on the cross. And as he died on the cross, naked as he hung there, with just a small towel around his waist, with naked as a criminal when he died on the cross, he said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. With that love, with that humility on the cross, and with that sanctifying love, the blood of Jesus that was shed on the cross, that was the blood that was shed for your sins and my sins. No animal blood, but the blood of the Son of God who became a human being. His blood on the cross, that is the blood that washes you, purifies you. What kind of love, what kind of example, what kind of never-ending love, what kind of humble love Jesus showed fully, finally on the cross for you and for me. Ndak kapakasa si gatel Jisu wa atamma mango wa mani jachuk mam ko susranga sano ngaiza ndeba wa miatham ni ja manon gatel Jisu ko arrest kha aro gatel Jisu wa ndak kapakasa bon kham kapakasa dongani gaman mande jat ado maro khobani cha sunguni isoni khasani isoni rasunguni gakaha mande isol sinare ba puna manja hachum neba Jisu antako onnate mande plere bae saksa nokol gata chacha wa chi solo siaha ndak pakasa chi antako onnate aru ya khasa chi uni an chi mamung doni mamung matburung ni an chi ongja neba Jisu ni an chi nangko arangko susrange rong talata ha bebe rag brang rong talata ayaw man bakasa ni dak mesokani ko Jisu chi solo mesok sranga ha
প্ৰভু যীশু স্বয়ং ঈশ্বৰ হৈও তেওঁ নিজকে নম্ৰ কৰি পৃথিৱীলৈ আহিলে মানৱ জাতি আদম আৰু হৱাৰ সময়ৰ পৰা বাইবলত কৈছে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ ঈশ্বৰৰ সেই মহিমাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে পৰি গৈছিলে কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বৰ মানৱ ৰূপ ধৰি প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে তেওঁ যেতিয়া আহি তেওঁ দাহ হিচাপে তেওঁ মাত্ৰ ভৰি ধুৱাই নহয় কিন্তু সেই অলপ দিনৰ ভিতৰতে সেই ৰাতিতে যীশুৱে কালবাৰী ক্ৰুচত নিজৰ জীৱন প্ৰাণ দিলে নিজকে শূন্য কৰিলে মাত্ৰ এটা সৰু গামোচা তেওঁ কঁকালত বান্ধি তেওঁ সেই কালবাৰী ক্ৰুচত নিজৰ জীৱন তেওঁ দি দিলে যি তেজ বোৱা হ'ল যি নম্ৰতাৰে তেজ বোৱা হ'ল কোনো জীৱ জন্তুৰ তেজ নহয় কোনো চৰাই চিৰিকটিৰ তেজ নহয় কিন্তু যীশুৰ সেই অমূল্য তেজে বাইবলত কৈছে সকলো মানৱ জাতিৰ পাপ ধুই দিয়া হৈ গ'ল ক্ষমাৰ ৰাস্তা মুক্তিৰ ৰাস্তা তেওঁ খুলি দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ তেওঁ কালবাৰী ক্ৰুচতে সম্পূৰ্ণকৈ তেওঁ দেখুৱাই দিলে So my dear brother, my dear sister, my dear father, my dear mother, my dear uncle, my dear auntie, my dear pastor, my dear reverend, my dear church members, my dear friends, whoever is listening to this, the Bible is saying, love till the end. Love humbly. Love with a sanctifying love. Make others holier through your love. Make others perfect through your love. Make others better through your love. And always through your love, leave an example. Leave a legacy of love in the world. Jesus said, those who do like this, they will be blessed. Wow. Those who do like this, they will be blessed. If you love others this way, you will be blessed. Whatever trouble, whatever problem may come, but if you choose today and say, Lord, I want this kind of love, He will give you this love. Talo je daka obostare bachina, deban adalon dake khasau de. Ani khasara phagapa magapa phamungrang china mondolini memberang china berpeng je bana nienga je ania khathago khnaha naba dalo ya khasachi khasana manode naba saksa pathia mangaban sengba mandiong gen nekatel jisu anthani khusuk chiaga nanga hacham isol ni jisu ni snengpane na khoba salgio sigen aro agulsakni mandre ba uigen apni jodi enekwa premere apni jodi prem kore আজি যিবিলাকে এই বাক্য শুনিছে আপুনি যদি এনেকুৱা প্ৰেম নিজক নম্ৰ কৰি হেখলৈ প্ৰেম যদি আপুনি কৰিব পাৰে আনক পবিত্ৰ কৰি দিয়াত আনক ভাল কৰি দিয়া প্ৰেমেৰে যদি আপুনি প্ৰেম কৰিব পাৰে এনেকুৱা উদাহৰণ যদি আপুনি এৰি যাব পাৰে পৃথিৱীৰ কাৰণে বাইবেলত কৈছে এনেকুৱা লোকবিলাক ধন্য পৃথিৱীতে নহয় স্বৰ্গতো ধন্য হ'ব এনেকুৱা লোকবিলাক ধন্য আজি যদি আপুনি ক'বনে মোকো এনেকুৱা প্ৰেম লাগে Lord, I want this kind of love. The Bible says this love is only from God and God gives us through His Holy Spirit. Only through the Holy Spirit you will be able to receive this kind of love because the fruit of the Spirit is love. And Romans chapter 5 verse 5 says the love of God is poured in our hearts through the Holy Spirit. আপুনি যদি প্ৰেম বিচাৰিছে এই প্ৰেম যদি আপুনিও আনক তেনেকা প্ৰেম কৰিব বিচাৰিছে নিজৰ শক্তিৰে নোৱাৰিব মানৱতাৰ প্ৰেমেৰে নহয় কিন্তু ঐশ্বৰিক শক্তি ঐশ্বৰিক প্ৰেমেৰে সেই ঐশ্বৰিক আত্মাৰ গুণতহে আপুনি এনেকুৱা প্ৰেম কৰিব পাৰিব বাইবেলত ৰোমিয়া 5:5 কৈছে ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেম আমাৰ হৃদয়ত তেওঁৰ আত্মাৰে ঢালি দিলে বুলি কৈছে ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেম যীশুৰ প্ৰেম আপোনাৰ হৃদয় মোৰ হৃদয়ত ঢালি দিব পাৰে কেনেকুৱা পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি সেই প্ৰেম আমাৰ হৃদয়ত আহে বুলি কৈছে পবিত্ৰ আত্মাৰ ফল এই ফলেই প্ৰেম হয় ঈশ্বৰ স্বয়ং প্ৰেম হয় আৰু এই প্ৰেম আত্মাৰেহে মানৱ জাতিক যীশুৰ যোগেদি আপোনাক দিব বিচাৰিছে dalon abang naban nagba khasani kon nanga oe ang naba nanga isol no de mungsama mungsan chol donga romrang na odai bonga pot bonga gana nibo isol ni kha sako angchuni kha thongo uni gisakrong thal gapachisa rudap patahania ganinga uni gisik chisa nani kha thongo na re bana mana dengthang chol dongja isol ni kha sa de gisik chisa gisakrong thal gapachisa mandeni bulchongja mandeni uya changa sapachongja deba jis isol ni gisakrong thal gapachisa nani kha thongo wa kha sani ko gapat na mana uni gimansa
rongthal ba kisni bithe kha saunga isol an thangan kha saunga aruya kha sari solone. So today may God bless you. Isol danana patichina isora apnak bahut akhirbat korok. May others know you as a loving person. Kemakan nangko kasa kepa mandene nangko uichina maksichina apnak jen hokole apnak jen sinipai aji apni jejon premomoy byakti apni je premere পরিপূর্ণ হোৱা ব্যক্তি হিচাপে যেন আনে আপোনাক চিনাকি বা চিনি পায় ঈশ্বৰে আপোনাক তেনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰক. So today I just want to encourage all of you, let us live in love. And what kind of love? Love that is with example, love that is exemplary, love that will love till the end, love that will be humble, love that will always consider others better and make others better. That kind of love. Let us love with that kind of love. We will also leave a legacy of love starting from our home to our neighborhood, in our church, in our society. Let us spread this kind of love, which is a love of example, which is a love of humility, which is a love that makes other a better person, a love that will love till the end faithfully. Ahok আজি এই বাৰ্তাৰ যোগেদি আপোনাক উৎসাহ দিব ইচ্ছা আছে. আপুনি যেন তেনেকুৱা প্ৰেমেৰে আপুনি যেন উৎসাহিত হ'ব, তেনেকুৱা প্ৰেমেৰে আপোনাৰ জীৱন আপুনি যেন তেনেকুৱা প্ৰেমত থাকিব. কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম? শেষলৈ বিশ্বাসৰ প্ৰেমেৰে, বিশ্বাসী প্ৰেম, বিশ্বস্ততা প্ৰেমেৰে প্ৰেম কৰি. কেনেকুৱা প্ৰেম? নম্ৰ, নিজক নম্ৰ কৰোতা দাসস্বৰূপ প্ৰেমেৰে প্ৰেম কৰি. কেনেকুৱা প্ৰেম? আনক ভাল কৰি দিয়া প্ৰেম, আনক পবিত্ৰ কৰি দিয়া প্ৰেম. এনেকুৱা উদাহৰণ প্ৰেমেৰে আপুনি যেন জগতৰ কাৰণে, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ চুবুৰীয়াৰ কাৰণে, এনেকৈ আপোনাৰ সমাজৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে আপুনি যেন তেনেকুৱা প্ৰেমেৰে আপুনি যেন এটা ডাঙৰ সম্পত্তি, এটা সম্পদ আপুনি যেন এৰি যাব আপোনাৰ জীৱনৰ যোগেদি. আনক যেন আপুনি জানিব অমুকা এনেকুৱা প্ৰেমময় ব্যক্তি আছিলে, আৰু এই প্ৰেম যাৰ আছে যিশুৱে কৈছে তেওঁবিলাকহে ধন্য. Anjung bahay yas kianichi knagba sak prak didinas ka ndak pa khasa chi anjung ba saksa sakapana nokdangoni abachinge mondoli ong china banchungne plak samba kechu dongeng pa plak na ong china plak nan anjung dak pa khasa chi anjung khasa na mai dak ba khasa bonchot ka pa somoyna anjung dak pa khakhet ka pa khasa chi khasa na anjung antang ko onnate anjung sakapana khasa na anjung sakapun ko namat na rong talat na skachi barong talatachi anjung khasa grikna aro anjung ndak pa gesa property do nanga gada chacha legacy do nanga gada chacha anjung mai ko ba gam ko do nanga gada chacha anjung agul sakna anjuni dakme sokani khasa ni ko agul sakna gam anjung wateri angna mai de gode agul sak wa khasa ni gam ko nangoni ko mat rugin nangni dedrang nangni monduli nangni songnok pelakan nangoni ko ya khasa ni gam ko mat rugchina. May the Lord bless us. May God bless you and make you a very loving person. Isol na napatichina arnang ko khasak pa mande tarichina isor apnak akhirbat korok aro apnak eta prem hil premomoy byakti apnak kori diok. Let us pray. Hai anjing isolobina today. Trust in the love of God. God is love. Trust in the love of Jesus. He is full of love and grace. Trust in the love of the Holy Spirit. The Holy Spirit is a spirit of love. He produces love. He gives the power to love. Trust in Him. If you are not loved today, first receive His love. First be that loved person. Then you can love others. So today, say to God, surrender to Him and say, Lord, nobody loves me. Please love me. And when you experience His love, automatically you will start to love others. Today, ask this love. Da alo na kapun ko khasanas khang gatel na gan chengbo gatel ang na khasa chengbo gatel ang na khasa bo jen salo na khasa ko man gen isolo ne uno sa na gapun na khasa na man gen unik man na khasa ko man chengbo gatel ang na khasa chengbo. আজি আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰেম বিচাৰক, আপোনাক প্ৰেম লাগে. আপুনি যদি আজি কৈছে মোক কোনেও প্ৰেম নকৰে, হয় আপোনাক কোনেও প্ৰেম নকৰিব পাৰে,
কিন্তু আপুনি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ প্ৰেম পাই যায়, যীশুৰ প্ৰেম যেতিয়া পাই যায়, যীশুৰ প্ৰেম যেতিয়া আপুনি অভিজ্ঞতা পায়, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে, তেতিয়াহে আপুনি আনক প্ৰেম কৰিব পাৰিব. Then only you'll be able to love others when you are loved. That is why psychologists, they say, a child who is loved by the parents in the home, they are able to love others. A child who is not loved at home, they don't know how to love. They are selfish children. So children need to be loved in home. Then when they grow up, they know how to love others. So love in our soul, love in our life, first receive from God. Let God love you. Allow yourself to love, that God will love you. Talo na anak ko uwad bo. Isol na nakasa china. Psychologist raga na, je bisa kasa ni ko manja no ko, wa gapun nakasa na changja, gapun nakasa na uiza. Apsan da ke je bebera gaparang, isol ni kasa ni ko manja, isol ni kasa ni ko nkuza, pamang gapun na ba kasa na uiza wa. Talo na aba, isol na nakasa ching bonyagan bo. Nak na isol kasaon, naba gapun na kasa na automatic manangay gen. Psychologist bilake, koy, ji hontan bilak ji hihu bilake, ঘৰত প্ৰেম নাপায়, পিতৃ মাতৃ প্ৰেম নাপায়, এই শিশুবিলাক আনক প্ৰেম কৰিব নাজানে বুলি কয়. যি শিশুবিলাক সৰুৰ পৰা প্ৰেম নাপায়, প্ৰেমৰ পৰা বঞ্চিত হয়, এই শিশুবিলাক আনক প্ৰেম কৰিব নোৱাৰে. ঠিক তেনেকৈ আমিও যদি ঈশ্বৰৰ প্ৰেম যদি আমি পোৱা নাই, আনৰ প্ৰেমো যদি আমি পোৱা নাই, বা ঈশ্বৰৰ প্ৰেম কোনো প্ৰেমে যদি আমি পোৱা নাই, আপুনি বা মই আনক প্ৰেম কৰিব নোৱাৰিম. আজি যেন আমি মন খুলি দিম আৰু কম, ঈশ্বৰ প্ৰভু যীশু পবিত্ৰ আত্মা, আপুনি মোক প্ৰেম কৰক. মোক কোনো প্ৰেম নকৰে, মোক কোনেও মোক প্ৰেম নকৰে, কিন্তু আপুনিহে মোক প্ৰেম কৰক. মোৰ ওচৰবিলাকে মোৰ পৰা দূৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আপুনি মোক প্ৰেম কৰক. আংনা খাসা গপাrangan angoni chelangaha, angna darang ba khasa jaha, getel nangni khasa ko angna bo, angna khasa chingbo. Lord, nobody loves me. Lord, please love me. Let this be your prayer today. Come, let us pray. Whatever situation you are going through, let us surrender to the Lord. And let us believe in the Lord. Let us trust in the love of God. God will remove your difficulties, your situations. The Bible says He will turn your sorrows into joy. He will turn your mourning into dancing. He came to do that, and He'll do that for you. Bible wagana nani dukrang ko wajitat gen, na kasrok na man gen, nani grapa ni jute, na ayawn man plena chrok mesana man gen. Hai daro khadong na. বাইবলত কৈছে, মই তোমাৰ দুখ মই আঁতৰাই দিম, মই তোমাৰ ক্ৰন্দনৰ সলনি, তোমাৰ বিলাপৰ সলনি মই তোমাক আনন্দ দিম. আহক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম. Let us look to God in prayer. Father, at this very moment, I come for your precious son. I come for your precious daughter who have listened to your message, the message of love, love with example, loving with example. That is the message we heard. And you have taken us to that very dinner, that room where Jesus and just the 12 disciples, just 13 of them, where Jesus took the form of a servant. And when Jesus washed the feet of his disciples, even though he knew at the time that he is going to be the King of Kings, even though he knew at the time everything has been entrusted to him, and yet he humbled, so much humbled, that he washed the feet of his disciples and commanded his disciples to do what he has done and to love one another, to prove to the world that they are his disciples. Today, Lord, your precious one, who might be crying and saying, I am not loved. Nobody loves me. My friends betray me. My girlfriend betray me. My boyfriend betray me. My husband betray me. My wife betray me. Maybe the one who is watching is crying. My business partner betray me. My friend, my colleague betray me. Oh Lord, there are so many people who are crying for love. Children crying for love. Youth crying for love. Husband crying for love. Wives crying for love. And the whole generation is looking for love. Today, Father, we pray, may your love be poured from heaven. And each one who needs love, let them first experience the love of God through Jesus Christ and bring the transformation, the change, that everyone will become a loving person. Dalo jirang grapinga,
je sege parang grappinga je juke parang grappinga je business partner ang grappinga je chakri khaga parang grappinga je bisarang grappinga je chadam berang grappinga angra darang ba khasa jane gatil nani khasa ko nasan onat bo nani khasa ko manchina মাইদগুৰে বাবা গপন না খাসানা মানগেন প্ৰভু আজি যদি কোনোবা ক্ৰন্দন কৰি আছে কোনোবা স্বামী কোনোবা স্ত্ৰী কোনোবা সন্তান কোনোবা শিশু কোনোবা যুৱক কোনোবা যুৱতী কোনোবা বিজনেছ পাৰ্টনাৰ যিকোনো ব্যক্তি চাকৰিয়াল আজি যদি কান্দি আছে যে মোক কোনেও প্ৰেম নকৰে বুলি প্ৰভু আপোনাৰ প্ৰেমেৰে আপুনি যেন পৰিপূৰ্ণ কৰিব ধন্যবাদ প্ৰভু আজি বাক্যৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিলোঁ আপোনাৰ বাক্যৰে প্ৰভু আপুনি আমাক বলৱান কৰক প্ৰেমময় ব্যক্তি আপনি কৰি দিয়ক Lord strengthen us through your word make us loving people katel nani khatachi nango chungko belakat bo saksa sakabana khasa ka parauna thank you Lord whatever the need whatever comments whatever prayer request your children have put may you answer all the prayers today jeranga nakna piani ko comment sia tahagatel wa sakprak prakni nangani rangko nasanon china প্ৰভু যিবিলাকে কমেণ্টত লিখিলে প্ৰাৰ্থনা অনুৰোধবিলাক দিলে প্ৰত্যেকৰ প্ৰাৰ্থনা অনুৰোধ আপুনি সিদ্ধ কৰি দিয়ক থ্যাংক ইউ লৰ্ড জিজাছ উই ৱৰ্শ্বিপ ইউ উই আডোৰ ইউ ব্লেছ আৱাৰ নেশ্যন ব্লেছ আৱাৰ ষ্টেটছ ব্লেছ আৱাৰ ৱৰ্ল্ড মেক ইট আ লাভিং প্লেচ মেক ইট আ পিচফুল প্লেচ ইন জিজাছ নেম ইউ প্ৰে আমেন 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 ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ছ' মাছ মথেল বিয়া ইছল আনচিং প্লাক না ফাটিছিনা প্ৰভু সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক আপুনি যেন এজন ধন্য ব্যক্তি হ'ব মে ইউ বি আ ব্লেছেড পাৰ্চন নাবান মাইদগতে আনচেঙা মান দিওঁ গেন মে উই বি চিলড্ৰেন অফ লাভ এণ্ড লেট আছ লাভ উইথ এক্সাম্পল গড ব্লেছ ইউ থ্যাংক ইউ ছ' মাছ হেভ আ ৱাণ্ডাৰফুল উইক